Kabantay mo kagabi may kalitla og session expired ang Messenger ug ang Facebook. Daghan kayo ang nakuyawan, nabalaka, nakulbaan ug labaw sa tanan. Daghan kayo ang naguol kay lagi unsaon na lang daw ang ilahang negosyo o panginabuhian. Pero sa dihang nawala ang ilahang prayer life, devotional life ug first love sa Ginoo, okay ra gyud kaayo sa ilaha, mura ra gyud og wala. So unsay lesson nga makuha nato ani nga panghitabo? Sa atong panahon karon, mas importante pa sa ubang tao ang social media ug mga kalibutanong butang kaysa commitment ug relasyon nila sa Ginoo. Sakit man hunahuna-on o pamalandungon, pero nagapanghitabo ni sa atuang panahon karon. Maunang sa tanang makakitaan ni nga video, muhangyo ko sa matag usa ninyo. Please hatagi ninyo value ang inyong commitment o relasyon sa Ginoo. Kabalo mo nga no, kay maunay pinaka-importante sa tanang importante.